जय जगन्नाथ पिलामाने वर्तमान आमे कथा हवा OCS 2023 जोटा कि तुम एग्जाम होता 15 डिसेम्बर रे तो तार कटअप केते कौन जीव समस्त को मेरी ख्रिस्टमास अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना समस्त दिनटी शुभमय हो। वर्तमान आम देखा पिलांकर जो सब क्वेश्चन रोचे कटअप एथर हाई जीव कि क्वेश्चन इजी थिला तो ये टाइप जहाँ भी सब डाउट हो आम मेन्स प्रिपरेशन करूँ कि ना तो से गुड़ाक सब डिटेल सेठारे क्लीयर हो। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखंतु पिलामानंकर साधारणतः मन रे द्वंद्व थाए कि मोर हबो कि प्रिलिम्स ना हबनी जदि होउची ताले मु मेंस पई पढ़ा पढ़ी करी नचेत पुणी प्रिलिम्स पई स्टार्ट करी किंबा किछि पिला द्वंद्व रे थांती मोर हबो कि न हबो पूरा बाउंड्री जोन रे थांती हेले से माने प्रिपेयर करिवे न हले सी भी प्रिपेरेसन करुवे तेणिक जहाँ हम ठीक अच्छे किसी पिला था टोटाली से मैंने जाने कि मोर आनी तो से फास्ट डरी जाती मोर आनी मुझे प्रिलिम्स पढ़ी ठीक अच्छे ये टाइप हो जाती। देख तुम क्वेश्चन जो रोच तुमको ऊपर लगुच इजी ठीक अच्छे ऊपर लगुच इजी तो से गुड़ाक जो रोचे से कौन कराई ना ट्रिकी करके दिखाई गोटे कथा। 2 नंबर कथा तुम किसी क्वेश्चन देख इनभैलिड हो कटि चल ठीक अच्छे इनभैलिड हो कटिगले जो पिला भावुव मोर हो नेगेटिव कटिज सब तार भूल अच्छे से बचला इनभैलिड केतटा क्वेश्चन जब कटिगला जोटा कि तुम ए सेट आंसर की दिखाई पिला तो जहाँ ऑब्जेक्शन करेंगे कलापर ओपीएससी कौन कर ना द्वंद्व रही लास्ट को से इनभैलिड जोटा कि इभैल्यूएट करनी किसी क्वेश्चन जहाँ भी आसवे प्रति वर्ष आसे तो ए वर्ष भी जहाँ भी हम तो किसी क्वेश्चन कटिगले तुम कौन हम ना कटअप तुम जी भावुच तार आहरी भी डाउन हो ठीक अच्छे पिला भावुवे 70+, 90+, 100+, 80+ ये सब है कौन सोशल मीडिया उड़ा शुणा कटअप पड़ा कि उड़ा ठीक अच्छे पिला भी जन जन था से मैंने एग्जाम दे नी से आसिक मिछटारे कमेंट करदे जाकि पिला पैनिक हो ठीक अच्छे सी गुड़ाक शुणवार दरकार ना ताको विश्वास करवा दरकार ना। तुम जो ये कटअप जाइला प्रीवियस ईयर कटअप तुम ये देखिपो से बेसीस तुम पाखापाखि 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क टी जेहेतु आर वर्ष इजी अच्छी तो हाई हो पारे किंतु एते तुम बढ़नी ठीक अच्छे जी भी 70+ हो 90+ हो 120+ हो सब कौन रखि थे कि कहीं केतेटा पिला बाहर केते जन बाहर तो 48 पिला पाखापाखि जी तो से अनुसार आपण मैंने निश्चिंत रुहतु सब पिला माने एते स्कोर कर ये कौन है स्कूल परीक्षा जी पर सी रखीदब 100+, 150+, 200+, 150+, 200 पाखापाखि सेमती हो पार ना ए ओपीएससी जहाँ भी चेष्टा करदब जमीक यूपीएससी सब कटअप कम जेहेतु मैंने सी स्टैंडर्ड बा मॉडल को फॉलो कर यार भी कटअप केमती कौन कम जीव से रिगार्डिंग भी चेष्टा करुवे जहाँ से जो क्वेश्चन पेपर सेट करें जहाँ गोटे ओवरऑली गोटे नजर रही केते पिला रखिपारे जोटा कि कटअप हिसाब से केते नहीं पारे ठीक अच्छे तो से हिसाब से देखिए बोले से प्रीवियस जाइला मैंने यही पाखापाखि सेट कराई पिला ताठू अधिक जापर जी भी जाओ जी भी जिते करूँ
ଯାହେଲେ ବି ପିଲା ଦେଖିବ ଏତିକି ପାଖାପାଖି କଟଅଫ୍ ଯିବ। ଅଧିକ ତୁମର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଯିବନି। ଅଧିକ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ରଖିପାରିବେ ନା, ଯେତିକି ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା କିଛି ପିଲା ନ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଏତେ କହୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲେ କ'ଣ ତୁମର ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କାହାକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ ଜାଣିନଥିବ, ସେମାନେ ଆସିକି ବି ଏଣୁ ତେଣୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଏତେ ଯିବ ସେତେ ଯିବ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ରିଏଲିଟି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଯାଇଥିଲା ତୁମର ସେ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ପଢ଼ାପଢ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେଉଛ କିମ୍ବା ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି ତୁମେ 2-3 ମାସ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲାଗିଯାଅ। କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ମେନ୍ସକୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହରେ ବସିବ ବା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ବା ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ହେଇକି ସମୟଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଦିଅ, ତାପରେ ସେଣିକି ଯାହା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ କଥା କହିଦେଲି। ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ତୁମର 52ରୁ 55 ଇୟର୍ ଭିତରେ। ତ ଫିମେଲ୍ କଥା କହିଲେ ତୁମର 48ରୁ 50-52 ଯାଏ ଯିବ ପାଖାପାଖି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ SCBCରେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ତୁମର ସେଇ 44-45ରୁ ନେଇକି 48 ଭିତରେ ରହିପାରେ। ଫିମେଲ୍ରେ ସେମିତି 38ରୁ 42 ଏଇ ପାଖାପାଖି। SC/ST ସେମିତି ପାଖାପାଖି ରହିବ, ବେଶୀ ଅଧିକ ପ୍ରାୟତଃ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଥର ବି ଆବସେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତୁମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଡରିକି ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେନି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଦେଲେନି, କହିଲେ ତାହେଲେ କାହାର ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସରିଯିବ, କିଏ ବି ହେଉଛି ରିସ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆଉ ଦେବୁନି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ବି ଦେଖିବ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ ଏଥର ଦେଖିବ ବହୁତ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ତୁମର ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ପାଖାପାଖି 50%-60% ପ୍ରତି ହଲ୍ରେ ବା ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ। ତଥାପି ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ମନରେ, ତ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିବ ପ୍ରାୟ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।